जब तुम्हारा दिल इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी एक ही दुआ को मांग मांग कर नहीं थक रहा, तो समझ लो अल्लाह ताला क्या इशारा देना चाहता है। सुनो, जिन दुआओं ने आपके लिए बातरियां लानी होती है, उनकी कबूलियत का वक्त भी इतना ही तवील होता है, क्योंकि वो दुआएं ही असल में हमारा इनाम होती है। और हर इनाम से पहले इम्तिहान होता है, तो ये ताखीर भी दरअसल अजर मिलने से पहले का इम्तिहान है। तभी तो अल्लाह ने अब तक वो चाहतें भूलने ही नहीं दी। जब देने वाला मायूस नहीं होने दे रहा, तो हमने भी मांगना नहीं छोड़ना। वो फेज मौजिज़ों का होता है, जब अल्लाह इंतज़ार बढ़ाकर भी हमारा यकीन कम नहीं होने देता। जिन दुआओं को अल्लाह हमारे दिल में जिंदा रखता है ना, वो दुआएं हमारे लिए ही होती है, इसलिए उन्हें मांग कर दिल को इत्मीनान रहता है। तो बस हमें तो कल रखना है इस बात का तो कल, कि जिसने जिस्तजू की लगन अता की है वही कबूल भी करेगा। हमें अपनी दुआओं से पीछे नहीं हटना, हमें अल्लाह को मनाते रहना है। और सुनो, कभी कभी मसले इतने बड़े लगने लगते हैं कि वसवसे आने लगते हैं कि इसका कोई हल नहीं। अगर हर परेशानी को ये बता दिया जाए कि अल्लाह कितना बड़ा है, कि मेरा रब मेरे साथ है, ये परेशानी ज्यादा देर रह ही नहीं सकती, तो दिल मुतमईन हो जाता है। परेशानी का हल यही है कि अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगी, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से कहीं और कहते रहें। वो सब जानते हुए भी सुनता है, और वही तो है जो सबसे ज्यादा तुम्हें समझता है। और याद रखो, दुआ सब कर सकती है, बस इस यकीन के साथ मांगना कि जो मांग रहे हो वो दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मगर जिससे मांग रहे हो वो इस पूरे निजाम शमसी को चला रहा है, जो रात और दिन को बदल रहा है, जो तुम्हारे जिस्म में एक निजाम के तहत खून को गर्दिश करवा रहा है, जो आज तक तुम्हें हर बार संभालता आया है। वो रब ये दुआ भी कबूल कर लेगा। इससे जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो सुनता है। बस यकीन को कामिल करके मांगो। ये जान लो, जो मांग रहे हो वो मुमकिन करना इस रब के लिए मुश्किल नहीं। तुम देखना, तुम्हें खुद नजर आएंगी तुम्हारी दुआएं कबूल होती हुई, मुजिज़े तुम खुद देख लोगे। ये याद रखो, सुनो, वो सुनता है तुम्हारी आवाज जब तुम इसे पुकारते हो, वो देखता है तुम्हें जब तुम आसमान को तकते हो, इस इंतजार में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब्र मिल जाएगा इन चीजों पर जो तुम्हें दुख और तकलीफ पहुंचाती है, जो हर लम्हा तुम्हें अजियत में मुब्तला रखती है। जब हम इन इंतजार में इस पर यकीन रखते हैं कि कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा, तो यकीन रखो, हर दिन एक जैसा नहीं होता। जो चीज तुमने खोई है, इसके बदले अल्लाह तुम्हें बेहतर से गुजार कर बेहतरीन से नवाज देगा। और यकीन करो, यूं तुम्हें अपने सब्र का हर सिला मिल जाएगा, और तुम्हारा दिल इन चीजों की गिरफ्त से आजाद हो जाएगा, जिनकी वजह से आज तुम बेसुकून और अजियत में हो। और जानते हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नसीब के सामने बेबस इसलिए नहीं करता ताकि तुम मायूस हो जाओ, कमजोर पड़ जाओ, बल्कि वो बेबसी तब लाता है जब वो चाहता है कि तुम इसे पुकारो और इस बात की गवाही दो कि इसका एक हुक्म नसीब के सारे पन्ने बदल सकता है। यानी तुम इससे दुआ करो, इससे वो मांगो जो तुम्हें चाहिए। सुनो, कायनात में कितनी बड़ी बड़ी रुकावटें क्यों ना आ जाएं, कोई ऐसी रुकावट नहीं जो तुम्हारी आवाज को इस तक ना जाने दे
کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہو، تمہارا مانگنا اسے پسند آ گیا ہو۔ پھر کیا چیز تمہیں اب تک روکے ہوئے ہے؟ اس کے رحم کا پلوا اس کی آزمائش پر ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ مانگو مجھ سے، میں دوں گا۔ کیا تم سنتے نہیں جب وہ یہ بار بار کہتا ہے؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ وہ تو تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے۔ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے یہ سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ اور سنو، تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔